mga guys. Mabilyar tayo kay Uy klase. Hala ka, way klase. Anya, magkanaw na siya guys. Painom na tambal mo dito, Kiro. Kang! Na, ang kontra na yung matira guys. Anaan ko magina nila guys. Na ako. Siguro magina guys. Ayay. Magina eh. Bangaan na to eh. Oy! Ah! Ni ong-ong pumanggid guys. Pero ka na guys. Ayay. 1-0 guys ha. 1-0. Shout out ako yan ka Iprin. Galing magano, weird. Efren. Bata years. Oh! Bata, Ano yun, guys? bata, release? Double kill guys. Ano sa ingani mo, Kiro? Double kill guys. Ano sa ingani mo? Efren bata, kuan, release? Oh, bakhan kayo do. Bakhan guys. Bakhan. Ayay ni Ong-Ong. Napay pinaanak diri guys. Guys oh. Bang! Wa na double kill guys. Wa na. Daw na nidaan guys. Half billion pag isugda na ni guys. Ay sa atong pakiton guys awa-awa.